सरदार मोहम्मद आमिर बलोच चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आइकॉनिक सिटी के। आजकल इकबाल गार्डन और ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी में इंतहाई कम कीमत में मुतवस्सित तबके के लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल की सहूलियात बहम पहुँचाने में मसरूफ़ बाअमल दिखाई देते हैं, जो आपका ज़रिया मुआश भी है और खुदा की खुशनुदी के हुसूल का ज़रिया भी। जब हम आपकी सियासी और समाजी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो आप हमें किब्र किज़्ब के जानी दुश्मन और सिद्क़ व सफ़ा के जिगरी यार नज़र आते हैं, और सियासी और समाजी हलकों में सरदार मोहम्मद आमिर बलोच के शऊर व आगही की तमाम मंजिलें फासले के एतबार से आँख और सुरमे की तमसील बनी दिखाई देती हैं। आप इंतहा के वज़ादार शफीक इंसान हैं जो अपने ताबनाक मुस्तकबिल को तेशाए तकासुल के होलनाक लम्हों से बचाने का फ़न बखूबी जानते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM से आपके फ़िक्री और रूहानी ताल्लुक़ की बिना पर पाकिस्तान के सियासी लाल बुझक्कड़ों और दीगर मजहबी सियानों का ख्याल है कि सरदार मोहम्मद आमिर बलोच मैकावली, डार्वन, अर्नस्ट मार्क्स और कार्ल हैरिस जैसी शख्सियात से मुतासिर हैं। मजहब को सकाफत समझने वाले और सियासत को कौमी वसाइल से समेटने का दर करार देने वाले और अदबियाना अंदाज़े फ़िक्र से 98% तबके के वसाइल पर शब खून मारने वाले सरदार मोहम्मद आमिर बलोच के साथ अपना कद काठ नापे बगैर इन पर मुखासिमाना इल्ज़ामात लगाकर दुनिया के समाजी माफियाज के यहाँ अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं। इन अक्ल के अंधों को इतना भी इल्म नहीं, डार्वन ने तो अपनी फ़िक्र को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान पाक और उनकी सीरत के साथ साथ मुसलमान स्कॉलर अबू नसर मोहम्मद अल फ़ाराबी की तालीमात से नकल किया है, वो भी अक्ल के बगैर, जबकि सरदार मोहम्मद आमिर बलोच के मुताबिक नस्ल इंसानी के इर्तिक़ा व बका के उसूल कुरान पाक से बेहतर कोई पेश ही नहीं कर सकता। जहाँ तक मगरबी मुफक्किरीन के दीगर नज़रियात का ताल्लुक़ है, सरदार मोहम्मद आमिर बलोच इन अल्फाज के साथ इसकी नफ़ी करते नज़र आते हैं कि मुल्क के वसाइल चंद हाथों में देकर अवामुन्नास की गुलामाना तरबियत करने के मुतरादिफ है, और गुलामाना माहौल में परवान चढ़ने वाली नस्ल इंसानी से ये उम्मीद वाबस्ता करना कि वो वजूद कायनात के पैदाइश के मकासद के हुसूल को मुमकिन बना सकेंगे, ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं। सरदार मोहम्मद आमिर बलोच, जिन्होंने 1971 में सरदार मोहम्मद शरीफ के आंगन में वली मोहम्मद की निस्बत से उकाड़ा के नवाही गांव बामा बाला चूचक पर इस सरजमीन को रौनक बख्शी। आपका ख़ानदान जो अबू अयूब अंसारी से निस्बत रखता है, 1947 में इंडिया के शहर फ़िरोज़पुर से हिजरत करके उकाड़ा में आबाद हुआ और बाद अज़ां कोट राधा कृष्ण से होते हुए 1986 से लाहौर में ही मुकीम है। आप अपनी कॉलेज लाइफ में अंजुमन तलबा इस्लाम और इस्लामी जमीयत तलबा के रफ़ीक व सफ़ीर रहे। आपका कहना है कि हमने बहैसियत इंसान इस सरजमीन पर कमोबेश 50-60 साल अपनी अपनी ज़िंदगियों के अय्याम गुजारने हैं, और दरस इस्लाम यही है कि काम आए इंसान के इंसान। सरदार मोहम्मद आमिर बलोच का ये भी कहना है कि हम कब तक साम्राज्य कुव्वतों के सनद याफ्ता लीडरों के बुलंदबांग दावों से गुमराह होते रहेंगे। आज भी यहाँ पर खान बहादुर का ही राज मुसल्लत है, जो पाकिस्तान के इन 60-70 ख़ानदानों के ज़रिए आज भी हम पर काबिज़ है, जो हमें सिर्फ कौंसलरियों पर लड़ा रहे हैं। जबकि MNA MPs के लिए हमारे हलके से अगर कोई ज़मीर फरोश ना मिले तो हमारे ही हलकों में सकाई लैब उतार कर उसे हमारे ही वोटों से मुंतखब भी करवा लेते हैं। होता वही है जो फरंगी अंग्रेज़ चाहता है। इन्हीं के लिए आइन तैयार किया जाता है और इन्हीं के लिए इसमें तरमीम की जाती हैं, और इन्हीं के लिए हमारी हल्का बंदियाँ की जाती हैं, और इन्हीं के लिए इंतखाबात करवाए जाते हैं, और उन्हीं के लिए मार्शल लॉ लगाए और ख़त्म किए जाते हैं। सरदार मोहम्मद आमिर बलोच के बकौल हमारे वतन अज़ीज़ में लाकानूनियत, बेराह रवी, अकरबा परवरी, रिश्वत, सिफारिश, करप्शन,
سیاسی طوائف الملوک کی ایک مستقل اور منظم فتنے کی شکل میں زوروں پر ہے، اور سیاسی انقلابوں نے بھی ایک مستقل طور پر بورڈنگ قائم کر رکھی ہے، اور یہ سرمایہ داری اور سامراجی نظام مسلسل ہم 98% عوام کا استحصال کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس ہی نظام کی وجہ سے ہم میں سے ہی 1 کروڑ سے زائد ہمارے نوجوان دنیا بھر کی خاک چھان کر اپنی بھوک کا علاج کرنے پر مجبور ہیں۔ سردار عامر بلوچ، جو اپنے 2 بھائیوں محمد عمران شریف بلوچ، محمد عثمان شریف بلوچ سمیت 5 بیٹیوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے لیے بیٹیاں ہی جنت کا ٹکٹ ثابت ہوں گی۔ علاوہ ازیں اپنے لاڈلے مرحوم بھائی محمد عرفان کے 2 بیٹوں عبد المنیب اور عبد الرحیم کے ہمراہ سماج کی بے لوث خدمت میں ہمہ وقت مصروف بعمل بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اپنے اس قافلے میں اپنے مرحوم بھائی محمد عرفان شریف بلوچ کی کمی کو بھی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کا کہنا ہے ایمان اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ تم خدا کی زمین پر امن و سلامتی کے علمبردار بن کر رہو، تاکہ تمہاری دنیاوی حیات بھی صلاحیت بخش ثابت ہو اور حیات اخروی میں بھی امن و سلامتی پاؤ۔ یاد رکھو یوم مکافات قریب ہے، جب ہم سب کا احتساب عمل میں آئے گا۔ اس میں جو ہماری انتہا پسندی ہے کسی بھی قسم کی، چاہے وہ سیاست کی ہو، یہ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تو گالی گلوچ کی سیاست کو اتنا فروغ دیا گیا کہ ایک دوسرے کو، یعنی ایک ہی گھر میں یہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی میں، ایک نون لیگ میں، ایک جماعت اسلامی میں ہے، لیکن یہ پچھلے 5-6 سال میں یہ دور آیا کہ ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے تھے، بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اسی طرح سے یہ مذہبی جنونیت اور مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہ پیڈ سارے لوگ ہیں، پیڈ لوگ ہیں، جس کی وجہ سے مذہبی ہوں یا پولیٹیکل ہو، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے جو سیاست ہے بیسیکلی وہ تو ایک یعنی کہہ لیں گے جاگیرداروں کی گھر کی لونڈی بن کے رہ گئی ہے۔ جو اصل سیاست تھی جو یعنی الطاف حسین نے کی، جس میں جہانگیر بدر کا نام میں لوں گا، خواجہ سعد رفیع کا نام لوں گا، جاوید ہاشمی کا، لیاقت بلوچ کا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اصل سیاستدان تھے، جو غریب گھروں سے نکلے اور انہوں نے اپنی پڑھائی اور اپنے دم کے اوپر سیاست کے اندر آئے۔ جو ڈرٹی پولیٹکس ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک پارٹی کو توڑا جاتا ہے، اس میں توڑ کے کبھی مہاجر حقیقی، کبھی جیسے طیب رضوی کی ابھی بات ہوئی کہ یعنی فلاں گروپ تھا، وہ ایک ہی یعنی اہل سنت والجماعت جو بریلوی فرقہ ہے، ان کے اندر آگے 20 بنا دیے گئے، طاہر القادری اللہ کا آ گیا، آج تحریک لبیک والوں کو کھڑا کر دیا گیا۔